नमस्कार मु मानसी एमएम्स किचन को मो समस्त को स्वागत करुच्ची। आज मु आपण मानक पई नै आसीची नवरत्न कोरमा। एबे शीत दिने सब परिबा मिलुची तो सब परिबा को नेगिरी मु आज तयारी करिवि नवरत्न कोरमा। ताहले चलंतु आउ डेरी न करी देखिबा मु किपरि रेसिपी तयारी करिची। प्रथमे आमे फूलकोबी, बीन्स, गाजर, कैप्सिकम, टमाटो सबको छोट छोट खंड करी काटी नेबा। किछि मटर चना को छड़ेकी नहीं जिबा। आउ अदा रसुण को पेस्ट करिकी नेबा। तापरे काजू आउ टमाटो को भी पेस्ट करिकी नेबा, अलगा अलगा बाटिबा। गोटे आलू को भी काटी नेबा। एबे गोटे कड़ाई बसेबा। कड़ाई रे तेल देबा। तेल टिके बेसी देबा कहीं ना सब परिबा गुड़ाक टिके छणा जिवो। बहुत भी बेसी देबा नहीं कहीं जो तेल रे आमे छाणीथिबा सेही तेल रे ही आमे तरकारीटा को रांधि देबा। देखंतु एबे प्रथमे फूलकोबी को छाणी नेबा। फूलकोबी छाणीबा पई बेसी टाइम लागी न थाए। आमे सब परिबा को मिसेई गिरी छाणीबा नहीं कहीं ना को परिबा भाजी हेबा पई सिझिबा पई टिके कम समय लागे तो को परिबा टिके बेसी समय लागि थाए। तेणु टिके आमे अलगा अलगा करी परिबा सब को छाणी नेले भलो होई थाए। प्रथमे मु फूलकोबी को भाजी नउची। फूलकोबी भाजी सारिला परे ताकू गोटे प्लेट रे काढ़िकी मु रखी दउची। एबे सही तेल रे ही मु पकेबी बीन्स आउ गाजर। फूलकोबी को आमे अल्प टिके कंचा भाजिले मध्य चली थाए कहीं ना फूलकोबीटा जितेबाला आमे तरकारी कषिबा मसला सांगरे सेटा पूरा सिझिजिवो। किंतु गाजर आउ बीन्स को आमे टिके भलो भाबे छाणीबा जेमिति पूरा सिझिजिवो। गाजर जेतेबेले कंचा रही थाए तरकारी रु कंचा स्मेल आसी थाए भल लागी न थाए। तेणु गाजर को आउ बीन्स को आमे भलो भाबे पूरा सिझिबा पर्यंत भाजी देबा। पूरा बहुत तेल बसैकरी आपण माने चाहिले पूरा डीप फ्राए भी करि परिबे किंतु मु बहुत तेल नेही नाही सही तेल रे ही मु तरकारी कर देबी आजिर नवरत्न कोरमा। आमर नवरत्न कोरमा एथिपाई हेची देखंतु फूलकोबी, गाजर, बीन्स, मटर, कैप्सिकम आ आमर रहिला टमाटो, आलू, पनीर ये सब मिसिकरी आमर हैला 9 प्रकार परिबा। सेतिपाई यार ना दिया जाइछि नवरत्न कोरमा। आपण माने जदि चाहिबे एतरे टिके बीट मध्य देई परिबे। बीट देले भी थाए। सॉरी आ गोटे पियाज को मु छाडी देथिली। पियाज को मिसेले आमर 9 प्रकार परिबा हेउची। देखंतु एबे मु बीन्स आउ गाजर को भी भलो भाबे भाजी देलेनी। सेही तेल रे ही एबे आलू आमे भाजी देबा। आलू और कैप्सिकम को आलूटा टिके छोट छोट खंड करी काटी देबे जहा फल रे कि कैप्सिकम सांगरे ही आलू भाजिले भाजी ही जिवो बहुत समय लागिवो नाही। देखंतु बेसी समय लागिनी 2 रु 3 मिनिट भितर ही आलू सिझी जिवो। छुआ माने आजिकाली परिबा खाइबा पई काहारी घरे मध्य पसंद करंती नाही। आमे जदि सेमानंकु टिके परिश्रम करी एई प्रकार नवरत्न कोरमा करिकी देबा ताहेले पिला माने सबु परिबा भी खाइबे आउ बहुत खुशी भी हेबे। कहीं ना टिके आमको परिश्रम करने को पड़िबो किंतु छुआंको स्वास्थ्य हमको देखा पड़िबो। नहले आजिकाली छुआ माने किछि भी परिबा खाइबा को इच्छा करूनाहांती। देखंतु एबे एई तेल रे ही अल्प टिके मु जीरा पकेइली। जीरा भलो भाबे फुटी गला परे गोटे बड़ पियाज को मु काटिकी रखिछि। से पियाज को एबे तेल रे पकेइबा। पियाज को आमे हल्का टिके भाजिबा पूरा लाल हेबा पर्यंत भाजिबार किछि दरकार नाही। पियाज अल्प टिके लाल हो जिबा परे एतरे आमे अदा रसुण पेस्ट देबा। अदा रसुण पेस्ट रु कंचा बास्ना गला परे आमे सेथिरे काजू आउ टमाटो को मिसेकी जो हमर पेस्ट करा हिची सी पेस्ट को देबा। देखंतु एबे मु अदा रसुण पेस्ट देली ताकू टिके प्रथमे भाजी नेबा। एतरे अल्प टिके हळदी पकेइबा टिके लंका गुंड मध्य पकेइबा। जदि
ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେହି ରାଗ ଖାଉନଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡକୁ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଅଦା ରସୁଣ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନହେଲେ ଶୁଖା ଲଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଟି ପାରିବେ। ଏଠାରେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଅଦା ରସୁଣରେ ଲଙ୍କା ବାଟି ନଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଲାଲ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟମାଟୋ ଆଉ କାଜୁ ପେଷ୍ଟ ଦେଇଦେଲି। ଟମାଟୋ କାଜୁ ପେଷ୍ଟ ଦେଇଦେଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏହାକୁ ଘାଣ୍ଟିବେ ନହେଲେ ତଳୁ ପୋଡ଼ିଯିବାର ଭୟ ଥାଏ। ତାପରେ ଜାରକୁ ଧୋଇକିରି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ବି ଦେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମସଲାଟା କେତେ ଗାଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି। କାଜୁ ପେଷ୍ଟ ଦେଲେ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ ଆଉ ଆମର ଗାଢ଼ା ବି ହେଇଥାଏ ତରକାରୀଟା। ଏବେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା। ମୁଁ ପରିବା ଭାଜିଲା ସମୟରେ କିଛି ବି ଲୁଣ ଦେଇନଥିଲି, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଲୁଣ ଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ମସଲାରୁ ତେଲ ଛାଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ଏଥିରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମଟର ଛୁଇଁ ପକାଇଛି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମଟରକୁ ଭାଜି ନଥିଲି, ବାକି ସବୁ ପରିବାକୁ ଭାଜିଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମସଲା ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମଟର ଚଣାକୁ ପକାଇଛି। ମଟର ଚଣା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସିଝିଗଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ବାକି ସବୁ ପରିବାକୁ ବି ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁଣ ଦେଲା ପରେ ଆମର ମସଲାରୁ ଟିକେ ପାଣି ବି ବାହାରିଗଲା। ଏବେ ଏଥିରେ ସବୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ପରିବାକୁ ପକାଇବା। ଭଲ ଭାବେ ସବୁକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଭଲକି ଘାଣ୍ଟିଲା ପରେ ଏହାକୁ ଆମେ କଭର କରିନେବା। ଆଉ ଆମେ 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ଏହାକୁ କଭର କରିକିରି ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ, ମାନେ ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ପରିବା ଆଉ ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମଝିରେ ମଝିରେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ନ ଘାଣ୍ଟିବା ତାହେଲେ କାଜୁ ପେଷ୍ଟଟା ତଳୁ ପୋଡ଼ିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜାଳକୁ ସବୁବେଳେ କମ୍ରେ ରଖିବେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟୁଥିବେ। ଏବେ ଆମର ପ୍ରାୟ ହେଇ ଆସିଲାଣି ନବରତ୍ନ କୋରମା। ଦେଖନ୍ତୁ ନବରତ୍ନ କୋରମା ତିଆରି କରିବାଟା କେତେ ସହଜ ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟିଗଲାଣି ଆଉ ସବୁ ପରିବା ତ ଏମିତିରେ ବି ଆମର ଭାଜିଲା ବେଳେ ହିଁ ସିଝି ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ବାକି ଟିକେ ବି ଥିଲା ଏବେ ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ସବୁ ସିଝି ଯାଇଛି। ସବୁ ଭଲକି ସିଝିଲା ପରେ ଆମେ କିଛି ପନିରକୁ କାଟିକିରି ଉପରେ ମିଶାଇବା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ପନିରକୁ ମଧ୍ୟ ତେଲରେ ଭାଜି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ କେହି ଭାଜିଲା ପନିରକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଉପରୁ ଏମିତି କଞ୍ଚା ପନିର ଦେଲେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ସେଇଟା ଅପସନାଲ୍, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଭାଜି ପାରିବେ ନହେଲେ କଞ୍ଚା ଦେଇପାରିବେ ବା ନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିଥାଏ। ପନିରକୁ ଦେଇକିରି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ପନିର ଭିତରେ ବି ସବୁ ମସଲା ଟିକେ ଭେଦିଯିବ। ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ନବରତ୍ନ କୋରମା। ଲାଷ୍ଟରେ ଏଥିରେ ଟିକେ କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଉ କିଛି ମସଲା ବ୍ୟବହାର କରିନାହିଁ, କେବଳ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆଉ କାଜୁ ଟମାଟୋ ପେଷ୍ଟ। ସେଥିରେ ହିଁ ଏହି ତରକାରୀଟା, ଏହି କୋରମାଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଉପରୁ ବହୁତ ସାରା ଧନିଆ ପତ୍ର କାଟିକିରି ପକାଇ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ୟମ୍ମି ଦେଖାଯାଉଛି ଆମର ଭେଜିଟେବୁଲ କୋରମା। ଆଜିର ଆମର ଏଇ ଭେଜିଟେବୁଲ କୋରମାଟା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବରେ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।